UNITA is a European alliance of 6 comprehensive research universities which gather over 160,000 students and more than 13,000 staff members. UNITA Universitas Montium started off its activity exactly 1 year ago on November 2020 at the European Commission initiative, European Universities. Let's take a look at what UNITA is now after 1 year of activity. Uno dei fondamenti di UNITA è l'intercomprensione, comunicare parlando la propria lingua e farsi capire da chi parla quelle affini è un modo per promuovere la qualità dello studio e della ricerca. Sono ormai sempre più numerosi le studentesse e gli studenti che hanno partecipato ai programmi di UNITA per la mobilità e che raccontano come l'esperienza di intercomprensione li abbia aiutati molto nell'interazione con gli altri e nell'apprendimento. Auguri UNITA! Les équipes d'UNITA travaillent dans 3 directions. Il y a d'abord la mise en place d'un outil numérique qui permettra aux étudiantes et aux étudiants de l'Alliance de construire un parcours d'études européen au sein des 6 universités de l'Alliance. Deuxième action, il s'agit de la mise en réseau des services d'appui à la pédagogie. Cette mise en réseau a déjà débuté puisque les 6 services d'appui à la pédagogie des universités partenaires de l'Alliance ont réalisé des ateliers portant sur la pédagogie centrée étudiant. Troisième aspect, troisième volet, il s'agit de mener une étude comparative sur les systèmes d'assurance qualité pour ensuite aller vers des échanges de bonnes pratiques qui reposent sur des bases très solides. L'Université de Pau et des Pays de l'Adour est responsable du Work Package numéro 4 de la recherche au sein de l'Alliance européenne UNITA. Cette recherche s'articule autour de 3 axes: économie circulaire, énergie renouvelable et patrimoine culturel. Aujourd'hui, ces thématiques correspondent à des axes qui viennent renforcer l'Alliance qui est concernée par des territoires ruraux et des territoires de montagne. Cette recherche aujourd'hui a été cartographiée au sein de l'Alliance et se développe, menée par les pôles recherche-innovation qui vont pouvoir déployer des projets et à la fois diffuser la production de connaissances au sein de l'Alliance. Los conceptos de ciudadanía, la identidad y los valores europeos requieren un proceso de actualización continua. UNITA organiza actividades para su estudiantado y su personal que permitirán difundir estos conceptos, entre otros a los estudiantes de secundaria, migrantes, refugiados y poblaciones rurales, especialmente en zonas de montaña. A todo ello se une el apoyo financiero específico para estudiantes de zonas rurales con bajos ingresos o la búsqueda de conexiones entre las universidades que conforman la alianza. Todo ello debe de permitirnos unir zonas rurales, en particular aquellas que sufren procesos de despoblación, y reforzar en ellas el sentimiento de pertenencia y la cohesión europeas. ¡Feliz aniversario! Para garantir a continuidade da UNITA, é necessário consubstanciá-la como uma universidade europeia sustentável, o que implica realizar uma análise das regulamentações nacionais e europeias com que se confrontam as universidades europeias, bem como estabelecer um plano de sustentabilidade a longo prazo que irá incluir a angariação de novos parceiros e de fundos necessários. Por outro lado, é necessário progredir para a constituição de uma entidade jurídica europeia comum. Num plano paralelo, é necessário tornar a UNITA atrativa, conferindo visibilidade e fomentando a sua reputação. Para alcançar esse objetivo, temos estado a construir uma estratégia de comunicação e divulgação integrada e participativa, para a qual irá contribuir sobremaneira a criação de uma biblioteca de acesso livre. Là encore, 3 actions. La première concerne les mobilités rurales. Vous savez que les universités de l'Alliance UNITA ont 3 points communs: les langues romanes, la montagne et la ruralité. Et donc à l'été 2021, des étudiants de différentes universités ont fait des stages ou des mobilités en milieu rural. Deuxième action, il s'agit de construire un catalogue de cours en ligne
Et ce catalogue est construit, il compte à ce jour 250 cours en ligne et cette année, 2021-2022, à peu près 80 étudiantes et étudiants participent à ces cours en ligne dans les différentes universités. Et puis troisièmement, il s'agit pour nous d'identifier les freins à la mobilité étudiante et à la mobilité des personnels pour trouver des solutions et les lever. În cadrul campusului virtual, studenții UNITA au acces la numeroase cursuri aparținând universităților partenere, fără să existe bariere geografice. Prin demersurile noastre ne propunem să facilităm accesul la grupurile de lucru tematice. Orice cercetător va putea identifica alți cercetători cu interese similare și, prin urmare, vom putea îmbunătăți semnificativ cooperarea internațională în domeniul arilor comune de cercetare. Studenții vor putea decide cu ușurință ce programe de studiu de la alte universități sunt potrivite pentru ei, iar recunoașterea studiilor le va fi și ea asigurată. Aplicația care facilitează interacțiunea studenților cu personalul academic și administrativ, precum și accesul la serviciile UNITA direct de pe telefonul mobil, simbolizează o etapă importantă în consolidarea unui mediu academic european modern, inspirațional și inovativ.